Football game time. Hey, unsay imong team? What color? What color? Yellow. Okay. Imong color dos? Blue. Okay. Let's start the game. Wait, ako ang starting. Ako. I-position na inyong... Akong starting. Kanahan Mo lagi di ko pasabot anaon mo na. Sige, position your hands there. Na, imuha, kuya. Position the hands dire. Okay, ha? 1, 2, 3, go. Okay. Yeah! Yes. 1 point the dos. Again. Okay, position your hands. Sa dito, sa mga 1. Okay. Yes, win ko. Gikamot man ni dos. Ayaw, kamot ta Ako dos. na win. Kay nainani man ko kalit. Mo ba? So, so ako to score. Sige. Dos, diri tapat ka mo goal dos. Diri ka mo goal dos. 1-4. Sige. 1-1. Okay. Again. Sige. Wala May na ball. ako ball. Ako may referee. Ako may move jump. Ano? Okay. Kapot mas. Okay. Yes! One score ba? Three score na. Liman ka kamuton man ni dos. Naman ko nagka-classmate. Vlogging time. Asa tanak? Asa tanangaon? Ay, sige, no. PFC. Ha? PFC. Dos. Jack. Uy. Dos. Vlogging time. Pana-vlog ko. One na dos. Asa na siya na? Nasa